जी नाज़रीन, मैं हूं इमरान मुगल और आप देख रहे हैं सिटी 55 प्रोग्राम अपना शहर अपनी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, शहज़ादी प्यारी लाडली बेटी ज़ैनब हमारी भी बेटी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके वालिद साहब। उनसे पूछते हैं कि आज बारिश का पहला कतरा डॉक्टर मेडिकल कम्प्लेक्स गुजरांवाला में पहले यूनिट का इफ्तिताह हो चुका है, तो इस बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ ये यहाँ पर आज जो ये गुजरांवाला में जो इन्होंने जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम सिन बच्चों के साथ पढ़ते वाक़ के तनादर में ये बच्चों की एक किस्म की तरबियत है और उनका जो है नफसियाती तौर पर एग्ज़ामिन करके और उनको ट्रीट करें ताकि इस तरह के वाक़यात के से बच्चों को दूर रखा जाए और उनको महफूज किया जा सके। ये बहुत बड़ी काविश है इनकी और मेरी दुआ भी है इनके साथ कि अल्लाह ताला इसमें इनको कामयाबी दे और इस्तकामत भी अता फरमाए और दिन दूनी रात दूनी मैं समझता हूँ इस मिशन में इनको तरक्की और कामयाबी अता फरमाए कि इस प्लेटफार्म से ये एक यहाँ पर गुजरांवाला से एक आवाज़ उठेगी और लोगों के में एक अवेयरनेस जो है ना क्रिएट होगी कि बच्चों को मतलब जो इस तरह के वाक़यात में समझते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसा उनको ज़हनी तौर पर कोई ऐसा मसला है तो वो यकीनन इनके साथ यहाँ पर रब्ता करें और ये उसका मतलब जो भी अपने नफसियाती और लिहाज से और जैसे भी मतलब मुनासिब समझेंगे उसको चेक करेंगे, उसका एग्ज़ामिन करेंगे और उस हिसाब से उसको मतलब उसकी तरबियत भी करेंगे, उसको ट्रीट भी करेंगे ताकि इस बच्चे को जो है ना ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात हैं इनको मतलब इस तरह के वाक़यात से दूर किया जा सके और ये खुद भी महफूज हों और इनसे दूसरे बच्चे भी जब ये खुद ट्रीट हो गए सही हो गए वो खुद महफूज हो गया और उनसे बाकी दूसरे बच्चे भी उनकी वजह से वो भी महफूज हो जाएंगे। अच्छा सर, आपकी नज़र में जो हमारे गुजरांवाला की आवाम है, जो ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे अपने बच्चों को कि किस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए और पूरी हिफाजत के साथ उन पे पूरा कह लें कि उसको कैसे वो इससे ख़ास करके जो पूरे पाकिस्तान और ख़ास कर कसूर में जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो इसकी रोकथाम में कमी आए, कैसे इसको आप अपनी नज़र में अपना नज़र में कैसे। जी हाँ जी, मैं यही कहूँगा कि वालिदैन घर में अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल जो है ना वो इस तरह रखें कि दोस्ताना माहौल में बच्चों को ट्रीट करें और उनके साथ जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती ना करें। आजकल माहौल इस तरह का है कि अगर बच्चे पर ज़रा सख्ती करते हैं तो बच्चा बागी हो जाता है और बागी होने से की वजह से बच्चा जब बाहर निकलता है वो फिर उसको ऐसी जगह जाता है या कोई ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ उसको उसकी ज़हन के मुताबिक माहौल मिले, जहाँ उसको कोई डांटने वाला ना हो या उसको कोई ना कोई कह ले भी समझा हो कि ये यहाँ पर मेरी ज़हन यहाँ मांगी है या मेरे ज़हन के मुताबिक है और उसका नतीजा ये निकलता है बाद जगह जहाँ पर जैसे ये वीडियो गेम है और इस तरह के जहाँ पर बच्चे खेलने जाते हैं वो बच्चा ऐसी जगह पर जाता है वहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मौजूद हैं जिनका ये मिशन ये होता है कि जो है ना कम से कम बच्चे को टारगेट करते हैं तो बाद का इस तरह ये बच्चे उनका निशाना बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल जो है ना घर में बनाएं और प्यार मोहब्बत से शफ़क़त से पेश आएँ। जो हमारे नबी अकरम अलैहिस्सलाम का ये हुक्म भी है कि बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ तो यकीनन बच्चे वालिदैन के साथ अटैच होंगे। वो उनके साथ जब वालिदैन अपने बच्चों को प्यार देंगे तो बच्चे वालिदैन के ज़्यादा अटैच होंगे। दूसरा जो इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं इस तनाज़ुर में वालिदैन अपने बच्चों को जो ना ये तरबियत दें कि बाहर मतलब ऐसे लोगों से बचने के लिए मतलब वो तो है जैसे गुड टच बैड टच तो लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की पूरी निगरानी की ज़रूरत है। बच्चा जब पढ़ने जाता है वालिद को पता हो कि कहाँ पढ़ने गया, जब स्कूल से पढ़ के आता है उसके बाद अगर ट्यूशन कर पढ़ने आता है उसके दरमियान जो टाइम निकलता है उसके खेलने के लिए वो भी वालिद को पता हो कि बच्चा कहाँ खेलने गया है, उसकी पूरी निगरानी करे कि क्या वहाँ जाकर देखे कि वहाँ कोई ऐसे लड़के तो नहीं मौजूद कि अगर वो ऐसे वहाँ हमारे मनफी कह लो या जिनके आलूदा ख्यालात हैं या वो जिनसी कह लो जो बेराह रबी का शिकार है कि वो वहाँ अगर उस माहौल में अगर कोई ऐसे लड़के हुए तो कहीं उनका वो शिकार ना हो जाए तो ऐसे माहौल से अपने बच्चों को बचाएँ। अच्छा, ऐसा कि सर गुजरांवाला में सिटी 55 चैनल का आगाज़ हो चुका है
हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देते हैं? जी मैं समझता हूँ ये जो हमारे मीडिया के जो आपका चैनल है 55, ये एक जहाद है, बुराइयों को उजागर करना और अच्छाइयों को फैलाना, और जो लोग बुराई करते हैं उनको एक्सपोज करना, ये बहुत बड़ा जहाद है आजकल माहिर में। इसमें बाद का ऐसे मतलब मैं समझता हूँ जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं या कैमरामैन, बाद का उनकी अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगी होती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इस जहाज में हर तरह की आप लोगों को परेशानियों से और आफत बलिया से महफूज रखे और कामयाब जो कामरानी दे, और इस नेक मिशन में मैं समझता हूँ अल्लाह ताला और उसके हबीब के रज़ा के लिए काम करें, तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की और इज़्ज़त भी और आपके वक़ार में भी इज़ाफ़ा होगा। जी मेरे नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे ज़ैनब, हमारी जो बेटी है, उनके वालिद साहब, उन्होंने सिटी 55 को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद डॉक्टर मेडिकल कम्प्लेक्स में, यहाँ पे एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो सेमिनार यहाँ पे हुआ है तो उसका क्या मकसद है? एक्चुअली ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत थी बहुत सालों से, लेकिन इसके ऊपर हो सकता है कि लोगों ने काविश की, लेकिन उस तरह से जैसे करनी चाहिए थी वैसे वो काविश मतलब कि अभी तक हमें नज़र नहीं आई। एक्चुअली ये जो ये था सेंटर ब्राय ज़हनी सेहत बचगान, मतलब कि हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं, बड़ों की ज़हनी सेहत की बात कर ली या हमने जिस्मानी सेहत की बात कर ली, लेकिन बच्चों की ज़हनी सेहत जो है वो टोटली तौर पे गुजरांवाला में इग्नोर हो रही थी। तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब कि दखल है। लाइक बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी पर्सनालिटीज़ बनती हैं, उनके कैरियर्स बनते हैं, तो वहीं पे ही अगर चीज़ें कुछ प्रॉब्लमेटिक आ रही हैं और लाइक मतलब कि हम ये देखते हैं कि बच्चों को बोलने के मसले आते हैं, बच्चे ज़िद करते हैं जिससे उनका जो है वो पर्सनालिटी डैमेज हो जाती है। पेरेंट्स के पास वो तरीके नहीं होते कि उनको डील किया जाए, वैसे तो वो अपने तरीक़ों से बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास वो टूल नहीं है ना कि लाइक मतलब कि एक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो सेंटर है इसकी जो मेजर काविश होगी वो ये होगा कि वालिदैन को ये सिखाना कि वो अपने बच्चों को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो तामीर हो सके। उसके साथ साथ जो बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, लाइक मतलब कि आपने देखा होगा हमारे माशरे में ऐसे बच्चे हैं जो कि मजूर हैं, ना सिर्फ ज़हनी तौर पे, उसके अलावा वो बच्चे हैं जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनको हम बिल्कुल ही रफ़ मतलब कि रॉ मटेरियल समझ के छोड़ देते हैं। जबकि और जब आप इस तरह से उसको इग्नोर करते हैं तो उनके अंदर डिप्रेशन और वो जो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं और वालिदैन के अंदर वो एहसास जुर्म का शिकार हो जाते हैं कि ये बच्चे पैदा हो गए हैं तो अब वो दुनिया में और माशरे में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे और उनके अंदर एक अजीब सा गिल्ट फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इस सेंटर का मकसद यही है कि वालिदैन के अंदर ये आगाही पैदा की जाए कि जो चीज़ें जिस तरह से बच्चों में आ रही हैं उनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, उनके लिए आप उनके जो हैं वो जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे आके आप कंसल्टेशन लें तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बल्कि बहुत ज़्यादा 100 में से 99% जो हैं वो आसान हो जाएंगी। और इस सेंटर का जो है वो इफ्तिताह करने का मकसद भी यही है। और मैं गुजरांवाला के सारी मतलब कि जो पेरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं और यहाँ के जो कम्युनिटी है उनको मुबारकबाद देती हूँ कि इस चीज़ की तरफ आएँ और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके बेहतरी के लिए इसको ज़रूर विज़िट करें। डॉक्टर ऐसा कि जैसे कोरोना वायरस का आजकल एक से दौर चल रहा है तो उसमें पेरेंट्स को और ख़ास करके बच्चों कैसे अवेयरनेस दी जाएगी सेमिनार से हट के? कोविड-19 देखें इस वक्त सारी दुनिया का मसला है और ना सिर्फ के पाकिस्तान का, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ गुजरांवाला की कम्युनिटी में रह रहे हैं तो इस वक्त तो ये एक क्राइसिस है, एक वबा है जिसमें हम सब सर्वाइव कर रहे हैं। तो अभी बहुत से मतलब कि सबसे पहले तो ये भी एक देखें कि बिहेवियर हमें बनाना पड़ेगा। अगर हम बिहेवियर नहीं बनाएंगे तो इस सिचुएशन में हम रहेंगे। लाइक मतलब कि मास्क पहनना, SOPs का ख्याल रखना, अपने बच्चे को घर पे भी जो है उसको सैनिटाइज़ करना और उसकी ये आदत बना देना कि किस तरह से वो माशरे में इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। जैसे हम दूसरी हैबिट्स बनाते हैं तो ये भी बनानी चाहिए। इसको बहुत बड़ा आप अगर फेयरफुल लेंगे या बहुत बड़ा मतलब कि उस तरह से खौफजदा करने वाली चीज़ करेंगे तो
بچوں کی اس سے بھی پرورش جو ہے وہ خراب ہوگی. تو بچوں کو اس کا عادی بنائیں کہ وہ ماسک لگائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں گیدرنگ کا پرابلم ہے, اس میں بہت سے ورک شاپس ہم بھی اس چیز پہ آرگنائز کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. ہم اس پہ سیمینارز کریں گے جس کے تھرو ہم پیرنٹس کو پیرنٹل ٹریننگ کے اوپر جو ہے ہم ورک شاپس دیں گے کہ کس طرح سے اس چیز کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہم نے اس حوالے سے پہلے بھی کام کیا تھا, لائک مطلب ڈی پی ایس میں ہم نے وہاں پہ ایک سیمینار کنڈکٹ کیا تھا جس میں بہت سے پیرنٹس آئے تھے. اور اس طرح سے مطلب کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ والدین کو ایسی چیزیں سکھائی جائیں وہ آسانی سے اپنے بچوں کے ساتھ کام کر سکیں, اور تاکہ ان کو ہی چیزیں پتہ چل جائیں اور وہ اپنے بچوں کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں. لیکن اس کے لیے بھی ان کا رابطہ کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے City 55 کو ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ, بہت بہت تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کا سیمینار اور اس کا مقصد تو ظاہر ہے اویئرنیس لوگوں کو آپ نے دی, لیکن ایک چیز ہے جو بچے میں چڑچڑاپن اور ضد میں بہت بچے آ جاتے ہیں. آخر کار کیا ایسی طریقہ کار ہے کہ جو آپ ہمارے ناظرین کو اس کے لیے اس حوالے سے اویئر کریں؟ صحیح. اچھا آپ دیکھتے ہوں گے یہ بچے جب بچپن سے شروع ہوتے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی پسند ناپسند ہمیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پتہ چلنے جاتی ہے. جس طرح کہ کچھ بچے آپ دیکھتے ہو گے کہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم ایک چھوٹا سا ریٹل انہیں پکڑاتے ہیں, کھلونا چھنچنا پکڑاتے ہیں انہیں, وہ ساتھ ہی اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, فوراً ضد کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ان کا دھیان بٹ جاتا ہے ادھر سے. اچھا بیسکلی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس ٹائم جہاں پہ ہمیں وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں, ضد کر رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, یا کسی چیز کی بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہاں پر ایسی ہیلدی چیز یعنی ایسی صحت مند چیز یا ایسی جو جنہیں پسند ہے اس کو شامل کر دینا. صحیح, وہ کوئی کینڈی ہو سکتی ہے, بچوں کا اس ٹائم فوراً فیڈر دینا ہو سکتا ہے, اس ٹائم فوراً انہیں کوئی ان کا کھلونا دینا ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسی چیز جو انہیں پسند ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. اچھا اس کے اگینسٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ مار رہے ہوتے ہیں. بچہ چیخ رہا ہے اس کو تھپڑ مار رہے ہیں, کبھی اس پہ کوئی چیز کریں گے, اسے ڈانٹیں گے, کبھی کہیں گے بند کر دیں گے کہیں. میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بچوں کو نا کمروں میں بند کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر یہاں رو کے تھک جائے گا نا, پھر میں اس کو خود ہی ہینڈل کر لوں گی. لیکن یہاں پہ آپ غلط کر رہے ہیں. وہاں پہ بچہ آپ کی توجہ مانگ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ توجہ مانگ رہا ہے بہتر. صحیح, ہم وہاں پہ توجہ اس کو دے رہے ہیں جو کہ ایک سختی کی ہے, جو اس کے دماغ بھی ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہے. تو ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں پر اس کی پسند کی چیزوں کو شامل کریں اور اس رویے کو تبدیل کر لیں. جیسے کہ یہ آج یونٹ کا آغاز ہوا, آپ سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں ایک بہت بڑی چیز کی کمی ہے چلڈرن ہاسپٹل کی, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ ایک چلڈرن ہاسپٹل تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. یہ سمجھے کہ ہم نے ایک اینٹ شروع کی ہے, اینٹ کے ذریعے ہمارا یعنی ذہن تو یہی ہے کہ ہم ایک یہاں پر گجرانوالہ کے عوام کو چلڈرن ہاسپٹل فراہم کریں تاکہ جتنے بچوں سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں ان کو یہاں فراہم کیا جائیں. دیکھیں یہاں پہ آپ پہلے دیکھیں گے گجرانوالہ میں ایسا کوئی بھی ادارہ موجود نہیں تھا, یہ پہلا ہم نے شروع کیا. تو ظاہری بات ہے انسان قطرے قطرے سے دریا بناتا ہے, ایک دم سے دریا نہیں بناتا. صحیح, تو کوشش کریں گے ہم آہستہ آہستہ اس کو دریا کو مطلب بنائیں یہاں پر, اور یہ بہتے دریا میں ہر بندہ مفید ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ جہاں پہ یونٹس کا افتتاح ہو رہا ہے, صحیح گجرانوالہ کا اپنا چینل City 55 کا آغاز ہو گیا ہے, ہمارے ناظرین کو کیا میسیج ہے؟ اچھا دیکھیں, چینلز آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہاں دیکھیں گے City 9 جو آپ کا چینل ہے, اس نے یہاں پر ہماری بہت ساری جو ہے فوراً سے اس چیز کو کوریج دی ہے, اور کوریج دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کتنی جلدی ہم لوگوں کا اس کے تھرو میسیج پہنچا سکتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے آئندہ دوبارہ آپ سے فٹافٹ رابطہ کریں تاکہ ہمارا میسیج پہنچ سکے جلد سے جلد. جی بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے City 55 کو ٹائم دیا, تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے اس سیمینار کا مقصد کیا ہے؟ آج جو سیمینار اس ہاسپٹل میں ہوا تھا وہ چائلڈ کے حوالے سے تھا. بچوں میں جو ڈسٹربنس ہوتی ہے اسٹڈی کے حوالے سے, وہ اچھے سے پراپر پیرنٹس کو ہر بات بتا نہیں سکتے, تو ڈاکٹر کے پاس آ کے کم از کم بچہ ہر چیز جو ہے وہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بچوں کی اویئرنیس کے حوالے سے کیمپ تھا, تو اس کا آغاز کیا ڈاکٹر ثاقب باجوہ نے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ اس یونٹ کا آغاز ہوا ہے, ایک اچھا اضافہ ہوا ہے گجرانوالہ میں, تو چلڈرن ہاسپٹل کی بہت بڑا فقدان ہے گجرانوالہ میں, آپ اس کو کیسے؟ میں کہتی ہوں یہ بہت اچھا ڈاکٹر ثاقب باجوہ نے اور ہمارے جو یہاں کے ہیڈ ہیں انہوں نے مل کے جو یہ کام کیا ہے, یہ گجرانوالہ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے, تو سب کو یہ اویل کرنی چاہیے. تھینک یو. چلڈرن ہاسپٹل کی یہ تو ایک یونٹ ہو گیا نا, چلڈرن ہاسپٹل ایک الگ سے پروجیکٹ ہے, گجرانوالہ چلڈرن ہاسپٹل ہے ہی نہیں. ہاں, یہ بھی ہے کہ بچوں کے لیے جو یہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے اس کا بھی فقدان ہے, تو کم از کم اس پہ بھی انشاءاللہ جو ہے ڈاکٹر ثاقب باجوہ کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد کیا جائے گا ہاسپٹل کے حوالے سے, تو انشاءاللہ دعا کریں.
तो आप लोगों को कैसे अपने साथ यानी कि अवेयरनेस के लिए जो मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे? जी बिल्कुल, ये आज जो कैंप लगा है यहाँ पे चाइल्ड के हवाले से, मैं चूँकि यहाँ पे अडल्ट के हवाले से काम करती हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे सेमिनार यहाँ पे होते रहेंगे। सिटी 55 का गुजरांवाला में चैनल का आगाज़ हो चुका है, जैसे लाहौर में अपना है या दूसरे अपना है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सर मैं इस हवाले से कहूँगी कि ये अच्छा है, सो कोऑपरेट करें इस तरह के सेमिनार में हमारे साथ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने सिटी 55 को टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चौधरी अफजल लोटी साहब, उनसे बात करते हैं जिन्होंने ज़ैनब पे गमे ज़ैनब एक बुक का जो अशात है वो उन्होंने शाये किया थे, उस बुक्स के हवाले से इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये किताब गमे ज़ैनब ये स्पेशली बनाई गई है चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, चाइल्ड जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए। और इस किताब के प्लेटफॉर्म से मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ जिसका नाम है वार अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज़, जो कि मुल्कगीर कैंपेन है। और इस कैंपेन के थ्रू इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि लाखों के हिसाब से बच्चे बचेंगे, उन लोगों को अवेयरनेस आएगी, बच्चों में अवेयरनेस आएगी, वालिदैन में अवेयरनेस आएगी। इसमें तकरीबन 100 वाक़यात जिनसी तशद्दुद के ऐसे लिखे गए हैं जिससे मुख्तलिफ कंसेप्ट मिलते हैं कि ऐसे इस तरह से जिनसी तशद्दुद हो सकता है। और कोई भी वालिदैन है या बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उन्हें कंसेप्ट मिलता है कि हमने ऐसे भी बचना है, ऐसे भी बचना है। तो ये एक बहुत बड़ा जहाद है। तो इसी हवाले से एक फ़लाही अदारे का प्रेसिडेंट हूँ, तो उसी जहन से, फ़लाही जहन से मैंने ये किताब राइट की है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये ज़ैनब के जो अपना हुआ है, वाक़या हुआ है, उसके बाद आपके ज़हन में आई या पहले भी इस पे आपका? पहले मैं काफ़ी ज़्यादा केसेस मेरे सामने थे, पहले भी शुरू करना चाहता। मैं 2010 से कॉलम निगारी कर रहा हूँ, तो इरादा तो पहले भी रखता था, लेकिन जब 4 जनवरी को ये वाक़या पेश आया तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि नहीं यार, इसके बारे में उठना चाहिए। चले मैं अपने गांव ओठिया में अनमोल पीपल्स फाउंडेशन के हवाले से फ़लाही काम तो कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ा फ़लाही काम है, एक नेकी का काम है, तो इसको क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। तो फिर इस तरह से मैंने 18 जनवरी 2018 को मैंने ये काम लिखना शुरू कर दिया, और आप ये किताब आपके सामने है जी। अच्छा सर, ये बताइए ये फर्स्ट आपकी किताब है, इससे पहले भी कोई आप? जी मेरी ये पहली राइटिंग है, ये मैं इसका पहला जो है ना ये मेरी काविश है। इसके बाद इंशाल्लाह मेरी नई किताब आ रही लाल आंसू, जो वो लाल आंसू एक ऐसी किताब है जो कि पूरी पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर बात करेगी इंशाल्लाह। और वो भी कैंपेन चलेगी, उसमें एक कैंपेन चला रहा हूँ इकबाल का पाकिस्तान, कि जहाँ जहाँ पर करप्शन है, परेशानियाँ हैं, जहाँ पर मनफी सोच है, उसको मुस्बत सोच में तब्दील कैसे करना है। अच्छा सर, ख़ास करके ये गमे ज़ैनब के हवाले से क्या ऐसी ये छूती हुई चीज़ है जो कि आपके दिल को भी छू के निकली हो कि यार इस पे काम किया जाए, इस पे लिखा जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए? क्या ऐसी चीज़, एक आध चीज़ हमारे नाज़रीन के साथ आता है? ये देखिए, एक छोटी सी बच्ची है, अगर 2.5 साल की बच्ची और 40 साल का मर्द हो और उसके साथ खौफनाक जिनसी तशद्दुद करे और बाद में उसका गला काट दे या उसे बुरे तरीके से मार दे, तो फिर इस ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तो फिर उठना होगा ना। किसी, अगर कोई नहीं उठता तो किसी ना किसी को तो उठना चाहिए। और मैं अपने तहसील में भी कर सकता था, डिवीज़न तक, लेकिन नहीं, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह कैंपेन इसका। अच्छा सर, ऐसा है कि गुजरांवाला में हमारा चैनल सिटी 55 उसका आगाज़ हो चुका है, आप इस बारे में क्या कहें? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और ये चैनल इंशाल्लाह अपनी जो है ना तरक्की को पहुँचेगा, और ये इंशाल्लाह मुस्बत सोच के हवाले से फ़िक्र और सोच पैदा करेगा। जब आप मुस्बत सोच से लोगों की अच्छी रिपोर्टिंग करेंगे तो इसका अपना बहुत ज़्यादा राइज़ अप होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये इन फ्यूचर बड़े अच्छे चैनलों में से एक चैनल होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इन्होंने सिटी 55 को टाइम दिया, इनका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मेडिकल कम्प्लेक्स के डायरेक्टर साजिद परवेज़ भट्टी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप सुनाइए। अच्छा सर, आज का जो यहाँ पे सेमिनार हुआ है सर, उस बारे में क्या फ़ायदा? बेसिकली देखें, जो डॉक्टर मेडिकल कम्प्लेक्स है ये कंप्लीट जो है वो एक छत तले तमाम तर सर्विसेज जो है मेडिकल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने बनाया है। और इसका मकसद ये है कि लोगों को कंसल्टेशन, फिर उसके हवाले से मेडिकेशन है, देन उसकी डायग्नोस्टिक और बहुत सारे जो मामलात हैं, इधर उधर जाना पड़ता है,
اس کے لیے ہم نے یہ ایک پورا ایک کمپلیٹ سیٹ اپ بنا دیا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ہر طرح کی سہولت یہاں پر میسر ہے. جس میں سر کیا کیا ہے تھوڑا سا بتائیے. اس کے اندر جو ہے آؤٹ ڈور سروسز ہیں, اس میں فارمیسی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ لیبارٹری ہے, پیتھولوجی کمپلیٹ لیب یہاں پر بنائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہسٹوپیتھولوجی ہے جو کہ پہلا گوجرانوالہ کے اندر سیٹ اپ جو ہے پراپر جو ہے وہ لگایا ہے, جس کو ایک ماہر ڈاکٹر جو ہیں ہسٹوپیتھولوجسٹ وہ رن کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو ہے پوری ڈائگنوسٹک کا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ آرگنائز کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی ہم نے جو 2 بڑے زبردست قسم کے پروگرام یہاں پر لانچ کیے ہیں, جس میں آج جس حوالے سے آپ یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک سیکیٹری کا جو ہے وہ چائلڈ سیکیٹری کا ایک سینٹر بنایا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے جو ہیں ہمارا فیوچر ہیں اور ان کے لیے مسائل ہیں بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر. اس وقت آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کتنی پرابلمس ہیں. آج جیسا کہ ہمیں یہاں پر ہمیں وی آر آنرڈ ٹو ہیو وہ جو بچی ہماری زینب جس کے ساتھ جو ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہوا, اس کے والد صاحب بھی یہاں پر ہمارے ساتھ آئے, چونکہ چائلڈ ابیوز جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کی وجہ سے ہم نے یہ ایک ٹیم جو ہے جو کہ بہترین شہر کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا, جو کہ ماہر نفسیات ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر ثاقب باجوہ صاحب ہیں اور ان کی عمران بلوچ ان کے ساتھ ہیں. یہ ساری ایک ٹیم نے یہاں پر ایک سینٹر بنایا ہے, اسٹیبلش کیا ہے, اور یہاں پر شہر گوجرانوالہ میں یہ پہلا سینٹر ہے جس کے اندر بچوں کے مسائل جو ہیں ذہنی مسائل کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا کہ تاکہ ان کے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ اویئرنیس لوگوں کو تک پہنچانے کا کیا پلان کیا ہے سر, کیسے اس کو نیکسٹ کیسے لے چلیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں تک جو ہے, جیسے آج ہم نے ایک پورا آگاہی سیمینار اس کے اوپر کیا اور اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور بچوں نے اور فیملیز یہاں پر آئیں, اور اس سے جو ہے یہ میسج جو ہے اگر یہاں پر آج 100-150-200 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ آگے یہ ہمارے ایک ایمبیسڈر کے طور پہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ میسج چلا جاتا ہے. اور سب سے اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ جیسے جو دوست ہیں میڈیا کے, ان کے ذریعے جو ہے تمام جو ہے گوجرانوالہ کی جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ ساری پاپولیشن تک آپ کے یہ چینلز جو ہے دیکھے جاتے ہیں, اور اس کے ذریعے بھی لوگوں کو ایک اویئرنیس دینے کا ایک اچھا طریقہ ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں چینل 55 کو کہ وہ بہت سارے پروگرام جو ہے وہ ان کو ٹیلی کاسٹ کرتا ہے اور پھر لوگوں تک جو ہے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ڈسیمینیٹ کرتا ہے. اچھا سر, ایسا کہ ڈاکٹر میڈیکل کمپلیکس میں نئے سے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں, نئے سے نیا گوجرانوالہ میں جو جس کی کمی تھی اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے, وہ سیٹ اپ آ رہا ہے. نیکسٹ کیا ایسا مزید آپ پلان لے کے آ رہے ہیں جو گوجرانوالہ شہری کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے؟ اس میں جو ہے ہمارا آنے والے دنوں کے اندر جو پروگرام ہے, اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈائبٹالوجی کے بہت سارے ایشوز ہیں اور بہت سارے پیشنٹس جو ہیں جن کو جو ڈائبٹیز ہے, تو ان کو جو ہے ہم کیٹر کرنے کے لیے ایک پراپر سینٹر بنا رہے ہیں. اس میں بھی اسسٹنٹ پروفیسر جو ہیں ڈاکٹر ایاز صاحب, وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, MRCP ہیں انگلینڈ سے, ان کی سربراہی میں جو ہے ایک پورا سینٹر بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ سینٹر ہوگا کہ جو لوگوں کو انتہائی کم, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جسٹ ودن 200 روپے کے اندر ایک پیشنٹ کو جو ہے اس کے ٹیسٹ بھی وہاں پر شوگر کے کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کنسلٹیشن بھی دی جائے گی. اور اس سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس کی پوری آگے کنسلٹیشن جو ہے جو اس کے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, لائک آپ دیکھیں نیفرولوجی کا, ان کے کڈنی کا ایشو ہو سکتا ہے جو آگے چل کے یہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے, اور اس کے ساتھ آئی اسپیشلسٹ ہیں, دین اس کے ساتھ جو ہے ہمارا اگلا اس کے ساتھ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. یہ سارے جو اس کے ساتھ لنکیجز ہیں ان کو ایک پورا ایک ہم سینٹر بنا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ اس کا ایک ڈیٹا بیس بنایا جائے گا, اور ان کو یہ سروسز بہت ہی کم, یہ ہمارا چونکہ دیکھیں CSR جسے آپ بولتے ہیں, اس میں ہماری یہ کمیونٹی میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے جہاں پر اپنے بزنس چلا رہے ہیں وہاں پر ہم ویلفیئر کا بھی جو ہے اس کا سکوپ رکھا ہے, اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے یہ بیسٹ سروسز جو ہیں, اور ہمارا جو مین ایم ہے وہ ہے کوالٹی اور پروفیشنل جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے یہاں پر لانچ کیا جائے, اور ایسی چیزیں کی جائیں کہ جو کنونشنل نہ ہوں, جو کہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہوں, اور اس کو آپ بھی یہاں لگا کے بیٹھ جائیں تو اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ یہ سروس اگر کوئی ہو رہی ہیں تو وہ دوسری جگہ سے بھی اس کو اویلیبل ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی سروسز یہاں پر لانچ کریں جو کہ لوگوں کو جو ہے یہاں پر اویلیبل نہیں ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے میں اپنے تمام جو سننے والے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں وزٹ کریں, آپ دیکھیں کہ جو سروسز ہم دے رہے ہیں اور اس کے اندر کوالٹی اور سسٹم ایسا لائیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شہر کے اندر جو ہے بلکہ پاکستان کے اندر ایسی سروسز جو ہیں وہ نہیں ملیں گی. سر ایسا کہ گجرانوالہ میں سٹی 55 چینل کا آغاز ہو چکا ہے, آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ جی ایسے چینلز جو لوکل چینلز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہماری تمام جو یہاں پر جو ادارے ہیں ان کو خاص طور پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے, اپنے پروجیکٹس دکھائیں, اپنے وزٹ کریں اور لوگ جو ہے میکسیمم جو ہے اس کو جو ہے وہ چینل کو دیکھیں تاکہ آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں اس کے جو ہے وہ لوگوں تک ثمرات پہنچنے چاہیے. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے ساجد پرویز پٹی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر میڈیکل کمپلیکس سے. انہوں نے سٹی 55 کو ٹائم دیا, بہت شکریہ.